اینی اچھی لاکھ ہونا چاہیے سی لفظ کہ مسجد دیا دیوارہ گزنی چاہیے سی چلو ہم تک میں چانس ہو دینا ہے تاکہ تاڑی اللہ دربار ذرا بات بات جائے ان پھر ہو گئے جے کیونکہ اپنی آواز مارو تنہ کلیاں تے منہ موڑ لیں گے تسی پانی دا میں دیکھیا آواز تے موقع تو سنتے جے تے پانی بار نہیں دے جن پانی باری ہوندی ہے کی ہوتا ہے تے ہن میں تاڑی آواز ویکھنی تے کہ گل توڑنی اج میں ویکھنا اچھا چلو نیڑے گل سمجھن تن زبان کنے دتی جی بولو جنے بول دے کنے دتی مینوں کسی نے گھڑی دتی ہوے تو مینوں آ کے مولوی جی ٹائم کی ہویا تے میں کہا بھائی مینوں نہیں پتہ انہوں نے گھڑی واپس دے نال گھڑی دے سن ٹائم نہیں کر سکتا کوئی میں گھڑی لے کے ٹائم نہ دساں اللہ بنا ٹائم نہ دساں تو انہیں اپنا گھڑی انہاں پڑا زبان دیتی ہوئے اللہ نے تو دے واسطے آج مسجد تاری زبان بولے نا وہ زبان واپس لین تے قادر ہے تے گونگیاں کوئی زبان دی قدر کی نہ تبارہ پتہ لگے مسجد اللہ دی توحید ہوئی ہے خود خزانے وچ نہیں ہمیں آندی ایک بار چھڑ کے جس سالی قصبے دل جت لیا جو میرا جی حکومت نے غریباں دا دل جتیا ہے نا زمینداراں نے لینا چلا کے کھادا لئیاں نے ہاں جی لئیاں نے لینا چلا کے کھاد نہیں اپن نہیں لوکاں ہاں تسا میرا دل جتیا ہے اچھا بھی تیرا دل جتیا صرف اللہ دی توحید دا باز بلند کر کے جدے واسطے بولے وہ کڈا خوش ہویا رحمان کڈا خوش ہویا ہے ہاں جی میرے چاند نے آئے نے کی نام سی تاڑا پورا بھائی عرفان بٹ ہے من میں یاد آیا پورا وہ بٹ تے نہیں جے ماسٹر ملک عرفان میں وہ دا ویکھن دیا سو 30 بٹ ہے نا تے لگ دے اوتھوں میں آئے نے تے میرے ذہن چوں اللہ اس یاد دی عمر چ برکت فرمائے آمین جڑے والے کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان امام انبیاء ماننے والوں اج وعدہ کر لو بندہ بندے کول منگے ذلیل ہوندا ہے بے نیاز کول منگو ایک بار چھڑ کے لاکھ بار منگلا اللہ آندا میرے دربار چوں کدی جھڑک بھی نہیں بچے گی تے ٹیکس بھی کوئی نہیں لگے گا تے مینا بھی کوئی بچے گا بندے بندے دے کام آ کے مینا بھی مار دیندے جی بولو مینا بھی ہاں جلسے کا ٹائم لے کے دینا یہ نیکی ہے کہ نہیں تے میں ویکھیا کئی بندے کہے نوں جلسے کا ٹائم لے لینا جو بندے وہ پاؤ پت نہ کرن پہلے چنگا لے کے وہ بھی ٹائم وہ مولوی دے ٹائم دا بھی میرا مار دے کیوں جی پیغام سچی نہیں کر حالانکہ کوئی تے نیکی دا کام کیتا ہے تے نیکی دا کوئی میرا تے نہیں نہ ہوندا اج کنے بندے وعدہ کر دے کہ قرآن کہتا ہے جڑے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ قرآن دا ہلاکت جو انہاں لوکاں واسطے جڑے تانے تے مینے مار دے نے اج کنے بندے وعدہ کر دے اسی کسے نوں تانا مینا نہیں دما کرنا انشاءاللہ پورا تو سردی کوئی سینے ہوندا ہے لے میرے تے گل بن گئی ہے نا میں انہاں کو وعدہ لے لیا آ تانے والا زبان جڑی چھڑ دو تانے صرف آپ دے نے سوکرن یا حکومت نو یا اپوزیشن اللہ والے نو تانے بھگ دے نہیں بھگ تانے میرے دنیا سوکرن بندے نو بولو جنہاں دی دو انہاں نو ایک گل سمجھ آونی ایک گل نہیں آ سکتی عرض کرنا چاہ رہا میں اپنی بہنوں نو کہاں گا براواں نو تانے میرے دے زندگی نہ بسر کریا کر میرے یار نے مینوں ایک ورقہ پڑھایا تے میں ورقہ پڑھ کے تے پریشان ہو گیا سا میری بہناں بھی سنن ذرا گل ورقے تے کی لکھیا سی میرے بھائی رسول بٹ صاحب دا پانجا بھائی سبحان بٹ بڑا سونا جوان پڑھیا لکھیا باہر دے ملک پڑھیا تے پھر نوکری لگ گیا تے ماں پیاں نو خوشی ہوئی ساڈا بچہ نوکری لگ گیا جاب چنگی لگ گئی ہے ہر ماں باپ دی کوشش ہے میرا پتر کسے چنگے کام تے کھڑا ہو جائے پیراں تے کھڑا ہو جاوے اس بچے نو اللہ نے جوانی جی اپنے کول بلا لیا تے میریاں بہناں دھیان نہ سنن گل اے ماں باپ دا کلوتا پتر سبحان بٹ اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اے ماں باپ دا کلوتا پتر موئے نہیں بول دے ناصرا پاویں موکے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے ویر
सलूट करदा है नी उम्मे सुभान नासर मदनी तेनू सलूट करदा है नी बहने आई सलूट जो इन्ने मंदियां दे सामने मैं तेनू अपने हाथ नाल सलूट करना है मेरी ये बहने तेरे पैरां दे खाक अपनी आंखां दा सुरमा बना लवां नी बहने तू किड्डी नेक मां दी जम्मी धी होवेंगी इन्हें अपने पैसे कड्डे ते आख्या मैं अपने पुत्र दे नां दी महदी मस्जिद हरना च बना देनी है एडी सोहनी मस्जिद एडे सोहने फनूस एडा सोहना मुराब ठंडा पै गईयां ने अर्श वालिया पुत्रां दियां कमियां ते पूरियां तू ही कर सकदा है पुत्र मोए नहीं भुलदे हुण मैनूं समझ आई है और पुत्र नशई भी मरे होण ते मावां मंजी कोल बैठ के रोंदियां ते लोकी आंदियां ने नहीं छड्डनी नशई मर गया है आंदियां नहीं आंदरा वखो वखरियां आंदियां ने मावां ते नशईयां नूं ही नहीं भुलदियां क्योंकि पुत्र जमे हुंदे ने पाले हुंदे ने अल्लाह जानदा है ए उन्ने सुभान मां कितनी सब्र वाली होएगी जिन्हें पुत्र दे नाम ते मस्जिद बना देती है ते रीझां ला देतियां ने अल्लाह जानदा जगह नहीं मस्जिद च बहन वास्ते हर जगह ते मेरे नबी दे नौकर बैठे हुए ने किन्ने बैठे जे इत्थे बंदे आ परौना तू आया परौने जाना पैंदा है ओए मौत बुढ़ापे दी मताज नहीं ए ना सोचिया कर जे मेरी उम्र बड़ी है सुभान की पता से अपने कच्ची फसल वढ लेनी है अल्लाह दियां मर्जियां है वो कच्ची वड्डे ओनू रोक कोई नहीं सकदा पक्की वड्डे ओनू रोक कोई नहीं सकदा मैं बुखारी च पढ़िया सहीह बुखारी हजरत इमाम बुखारी ने लिखा है मेरे नबी दा 1.5 साल दा पुत्र ऐ चोली च पाया है मेरे नबी को गल कर रहे अल्लाह जे बख्श देवे ते तेनू मुश्किल कोई नहीं जे सेता देवे ते तेनू मुश्किल कोई नहीं ओए मेरे पुत्रो ओए बुढ़े मापे रात सुते एक बार कमरा जरूर खटकाया कर दरवाजा अंदरों मां बाप का पुत्र खैर अम्मा सिर्फ पूछना है मेरे मापिया किसी शहर की लोड़ दे नहीं क्यों इन्हों ने दुख अज तेनू बर्दाश्त नहीं होने चाहिए क्योंकि मापिया को पुत्रां दे दुख बर्दाश्त नहीं होंगे मेरे नबी दी जोड़ी च पुत्र जितने टुर गए उधर वेखी रोंदे आवे शरीक भी बुए चंगी कर देवे मस्जिद बना के दुनिया वालियां नूं पैगाम देता है कि मावां मरे पुत्रां दियां भी खैर खांदियां ने अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं पुत्रे मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे दसो भतीजा मरे कोई चाची ने मसीत कदी बनाई होवे भनेवा मरे कदी वीरा मासी ने ना ब्याला बनाई होवे को मसीत कि मेरे भतीजे दे नाम दी मस्जिद बना दो मेरे भनेवे दे नाम दी ए मावां नूं अल्लाह शर्फ दित्ते ने मापियां नूं पुत्रो अज जाके सीखना है तेरे मापियां दे कमरे दे बिस्तरे सोने ने या तेरी बेगम दे बिस्तरे सोने ने फटे पुराने कपड़े तन दे हंडौंदी कपड़े तन ते हंडौंदी